যে উত্তাপ 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকেও বেশি মনে হয়, তাই আমরা এই রৌদ্রগরমকে উপেক্ষা করে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এই কারণে আমি সেই সুদূর বাঁকুড়া থেকে এই ঝাড়গ্রামের বুকে আমার মা বাবা দাদা ভাই বোনদের কাছে কোনো ময়দানি ভাষণ দিতে আসিনি। অনেক ময়দানি ভাষণ আমি দিয়েছি, কিন্তু এই প্রখর রৌদ্রে এই ঝাড়গ্রামের বুকে কোনো ময়দানি ভাষণ আমি দিতে এখানে আসিনি। আমি যে উদ্ভূত পরিস্থিতি, যে দাবিগুলোকে সামনে রেখে আজকে হাজার হাজার মানুষজন, হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসী মানুষজন এই প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে এখানে উপস্থিত হয়েছে, সেই দাবিগুলো আজকে কেন উঠলো? কেন শিক্ষা বোর্ডের কথা উঠলো? কেন আজকে আদিবাসীরা আদিবাসী হওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত? কেন আজকে আদিবাসীদের জমি লুট হবে? কেন আজকে বনাধিকার 2006 কে ইমপ্লিমেন্টেশন করা হবে না? কেন আজকে এই সাঁওতালি শিক্ষাকে একটা নোংরা জায়গায় পর্যবসিত করে ভাবি প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদেরকে আজকে বেহাল্লাপনায় নিমজ্জিত করা হচ্ছে? আজকে ভেবে দেখার দরকার আছে। সাথে 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 তেহেই নয় ঝাড়গ্রাম বাজার রে কিছু কুকলির না তেলা এমন হেजे करा चेक तेला जहाँ दिन नोड़े कुकली रकाब कना आबरन परगना बाबा को आबरन आयुर्य को आबरन नेतृत्व को अब जल धर्म रेना अब सावता रेना अब हो कर देना जहाँ कुकली को रकाबेला नवा कुकली दो कोई पर्सनल कुकली दो बांग कना पर्सनल इंटरेस्ट ना कुकली दो बांग कना नवा दो आतो दिसों रेना कुकली कना आम जनों का कुकली कना संताल को कुकली कना आदिवासी को कुकली कना ठीक सही समय কান খুলে শুনে রাখুন। এখানে যদি কোনো পুলিশ অফিসার আছেন, কোনো গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী আছেন, অন রেকর্ড আমরা বলে যাচ্ছি, যে সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আদিবাসীরা সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের দাবি দাওয়াকে সামনে আনছে, যে সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে জান কবুল মান কবুল লড়াই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময় ঠিক সেই সময় কিছু আদিবাসী নেতা নেত্রী, কিছু আদিবাসী এমএলএ, কিছু আদিবাসী মন্ত্রী, তারা আজকে এই আদিবাসী সমাজকে, এই সাঁওতাল সমাজকে আজকে কেমন করে হেয় জ্ঞান করছে তা আজকে জানা দরকার আছে। না, আমি কোনোদিন কারো নাম ধরে বলিনি, আজকেও বলবো না, আজকেও বলবো না। বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে বুঝে নেবেন, আগেই বলতাম। কিন্তু গত 10 এপ্রিল খাতড়াতে আদিবাসীদের জনসভার পর আজকে ঝাড়গ্রামের বুকে প্রথম মাইকটা ধরছি, তাই এখানে বলাই আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল। আরো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। আদিবাসী সমাজকে হেয়জ্ঞান করা, আদিবাসী মানুষকে হেয়জ্ঞান করা এক মন্ত্রী ম্যাডাম যেদিন 10 এপ্রিল খাতড়াতে জনজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, গায়ে মনে হয় তার অ্যালার্জি হয়েছিল, তাই 12 এপ্রিল ওনারুকে একটা দলীয় সমাবেশে যাহাই আবরেন খাদ্যমন্ত্রী, যাহাই আবরেন জম এম মন্ত্রী, সে যজম মন্ত্রী কেন ওনার আবো ঠিক হয়ে পাবো না, উনি মাননীয় মন্ত্রী ম্যাডাম কেটে লই কিনায় সোশ্যাল মিডিয়া पे নেল কাটতাবো না, সোশ্যাল মিডিয়ার पे নেল কাটতাবো না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন আবদ বাংলা যাহাই নৌকা বড় কানা, আবদ বাংলা যাহাই নৌকা মাই সাত কাতে আবরেন হোসেন নৌকা মেমেন কানা, আবদ বাংলা আবরেন আয়ু को बाबा को बहा को मिश्रा को भूल बुझाव काते आबो बना गुए को भूल बुझाव काते आबो लड़ाई आंदोलन आगुए को भूल बुझाव काते बांगबा सरकार विरुद्ध रे बड़ हचे को भूल बुझाव काते बांगबा एटा से बन डहरा को अपाय आबेन किदा नवा पश्चिम बांगला सरकार रे दायित्वशील मंत्री जहां तो जम एमो मंत्री बन मेताया से जजम मंत्री बन मेताया नवा आपे ठन के क्लीन हटवा आपे ठन क्लीन हटवा करा जहां मंत्री मैडम कान कथा मेने कदा उनी तो जम एमो मंत्री से खाद्य मंत्री बन मेताया से जजम मंत्री बन मेताया नवा अब ठीक हो तब ना तो उनी जजम मंत्री तेन इन पुलिया कना जे आले बना होय भूल बुझाव करते इंजरन आगे रुक दिया, इंजरन मिश्रा ने रुक दिया, इंजरन बहा ने रुक दिया, इना उद्देश्य तो सफल लगी। और आम लो चरम चिकायदा आम लो আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট লাগি, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ লাগি, আমার রাজনৈতিক স্বার্থ লাগি, যাহা সাউতা খুনম জানা কানা, যাহা সাউতা খুনম প্রতিনিধিত্ব এদা নুকুয়া কথা হিরিন কাতে
उनको कोलकाता रे बाबू बीबी को हम दाना ली दा नोआ रे कुकुरी हम को हम जवान बुझे किया हम कठिन जवान करा वाले तो भागेले बनाया कठिन जवान करा खूब भागेले बनाया चिदा साले दो आले ने बनाया नु इंग्रैंड आयो नु इंग्रैंड मिश्रा नु इंग्रैंड बाबा नुकु जहाँ डिमांड को समय हुई ना ना जाको वार ना समस्या दबान करना सावतार ना समस्या करना इना तके नुना से तो लोगों ने हेल्प करते समाज लगी तेन बहुत तुल करके को कर्जा करना नवा के संतान सेंटिमेंट नवा के आदिवासी सेंटिमेंट नवा पुष्टि होयवा और हमें मिलना उन दिन दो कार्य बताए करना हमें मिलना उन दिन दो चला बापे रोने करना हमें मिलना उन दिन दो चिदा नवा को आंदोलन में होए करना आपे मैडम थिलो में आपने तो चुप करो मैडम अपना इतिहास कामरा जानी कोई গ্রাম থেকে উঠে এসছেন না শহর থেকে উঠে এসছেন আপনার এলাকার মানুষজন জানে তাই এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি যে এবিসিডিটাও জানেন না সেটাও আপনি প্রমাণ করে দিলেন আর আজকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে আপনি বিচার বিশ্লেষণ করছেন যে এতদিন আন্দোলন হয়নি কেন সন্ত্রাস লড়াইয়ের নাকামে বাড়ায়া পার্সি আন্দোলনের নাকামে বাড়ায়া সরম আন্দোলনের নাকামে বাড়ায়া আদিবাসী লড়াইয়ের আন্দোলনের নাকামে বাড়ায়া তেহেন পার্সিংরাম राजनीति रे कते मंत्री कते एमएलए कते खाना नावा को आदि सोचेया और वोट मुयर करने चेहरो ना आला पाती चला चेहरो ना पुलिस प्रशासन बचा अमा आला गाड़ी चला ए ढेरो संतान सावतारे हिजु होय तमा और नुको या इंद्र मिश्रा को जलका सावतारी सलिया तो पूर्व वादा करते नोने को दूर धीरे करा आम हो हिजु होय तमा অনেক রাজনৈতিক গাড়ি দেখেছি অনেক পুলিশ প্রশাসন দেখেছি মেনকান সাঁওতারেনা সলিয়ের সাঁওতারেনা কটিয়াও সাঁওতারেনা লিগিন যাহা কানা লোহারে আম ভুলমিত হয়ে নামাতে হেন বাংলা মগাপা ভুলমিত হয়ে না এই রাজনৈতিক ঝান্ডা আমরা কেন হাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে সামাজিক সংগঠন রোকওয়া এই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থে চেরবান বুঝকাতে পারখানা বাবা তুমি রো বাগাল কুয়া ওকা কালচার তম হোয়া কানা ওকা কালচার তম সিলাওয়া কানা যে ওকা সেন্টিমেন্ট আমা মেনা ওনা তো আলালে বাড়ায়া ওকা সেন্টিমেন্ট তো ভাড়াও করো আলালে বাড়ায়া তেন আমরা স্বার্থ পূরণ লাগি ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ লাগি মাঝি পারখানা মহলে হেওয়া কানা এটা এটা সামাজিক সংগঠন কো হেওয়া কানা নোয়ারেনা এলান দিদো ওকা ঠেন হেতে কানিয়া ভাগেলে বাড়ায়া চিনা সে আলালে বলতে आले गंजा कांते आले डेपुटेशन ले एमते आपया ओका ठिंचो आपया सर खोया घातो करा आपया लूटपाट करते जहां पे जो मिला लूटपाट करते आपया सर तो पे रुखा एदा नोआ को ओका ठिंचो आले बंदो एदा नोआ को उना ते हेन बोहर बोलो कते हाना नाम रोल करा नोडे खन विरोध तहन में नोडे खन विरोध तहन में और बंधन ताराकान दिन में माझी पारखाना महल से तमाम संतान संता आमा ऑफिस रे चलाव कते नोआ को कुकली रेना तेलाय हतावा एढेलो लगी ढो प्रस्तुत तहन में जहाय मंत्री मैडम नोआ को बेबरी कथाय रोल के ना जहाय मंत्री मैडम संतान संता रो मगल के ना जहाय मंत्री मैडम सामाजिक संगठन को रो मगल के कुआ देन आजम हो भक्ति कांताया गापा हिलो आमा डॉक्टर रहो आमा ओला रहो आमा ऑफिस रहो नोआ देन जहां दुख रूप चलाव करा ओना दुख रूप रे रखा दो ओने होय दाया नोआ जनो हिर तहन तम्मा इना करबरा मोटे बंदस्तिया दे नुनो को गरजा कना नुनो को रोएदा नुनो डेपुटेशन को नेमेदा काटी चुरी गाही साई को मुझेला नोआ को ना ओचे बजा हेवा चेक खातिर निया चुग रहो इन तो चेक हो में तो बन खोए करा इन दुन खोए करा नु कुइनान काटी काटी बाबू में ताको संताल मीडिया स्कूल रे
मौज को बढ़ावा संताली मीडियम स्कूल सঠিक समय बोई बजामा नुकु कटी कटी बाबू मैदा को हॉस्टल में भागे को ताहेमा नपाय को ताहेमा पढ़ाई का परिवेश क्या होगा इन तो वही भाई करना चाहिए इंजन बाबू मैदा को इंजन पछुआ बहा को उनको जहाँ चिकित को पढ़ा करा उना चिकिते उकली सकम को जापा नुआ को दादू तो जाती तो मैं हमारा दादू तो बांग करा मैंने कहा नुआ को उयरना अपया समय को जहाँ उयरना लागती ताहे करा जहाँ को तुलके क्लास में लागती ताहे करा जहाँ को तस्वीर में लागती ताहे करा जहाँ को तुलकी क्लास करते नुआ को एटकेट वाला सुधारने में लागती ताहे करा उनको मत है Korupsi itu pencapaian, undangan jual itu pencapaian, arwah dan tua hitir real lah, japit kata cek cukup mukonya lada, onara hisap panua, Nuai laka kami mungkin mendapat kena, jangan laka cekok kata teh nuai suah kena, nuai kami mungkin mendapat laka kena, tolong mungkin mendapat kuah, nuku amaran बरोबर एमएलए कुआ नुको आमरण बरोबर रिप्रेजेंटेटिव कुआ चेक भूमिका बनिएलेदा चेक कमी बनिएलेदा तेज लागती ताहे कना तेज नीच चंदो लहारे 17 एप्रिल झालगामार पश्चिम मेदिनीपुर रे कर्मसूची घोषणा आइना किना घोषणा आइना नवा को दाबियाते डेपुटेशन होई कना dia dan deputation hoy kana dia dan hoy kana dia patan hoy kana eta adhikarik kan hoy kana menkan noa কর্মসূচি ঘোষণা করা ho nuko abo borober মন্ত্রী ko borober MLA ko noa ku সময় bang hoilen takwa tela kadi bondar marawa tela kadi dahar ko panjaya jikate noa ekketo ekhon parangol ko nyama Nuwa santal sauta konam hara buruwa kara Nuwa santal sautarna sasjom katam hara buruwa kara Nuwa santal sautarna horoban kate Nuwa santal sautarna horoban samagiri ko sauta kate ona bidhan sabha bhitiram buruwa kara Nuwa sauta lagi tidak menta oka yarte nuko MLA ko Bakularen Puruliaren झालगाम रेन मेदिनीपुर रेन जो आदिवासी एमएलए को नवा इलाका रे आदिवासी लेखा को रोगा आदिवासी इलाका रे आदिवासी सेंटिमेंट ना कथा को लया आदिवासी इलाका रे आबो सहज सरल मुक्कु सुक्कु आबो जहाय ओलो पहते बाबन लहा दे का नुकुठन marang कथा को लया नुकुठन उतने और कथा को लया मेनखान ओका जादू तेचो नुकु बरोबान एमपी एमएलए को के नुकु आबरन मंत्री को के नुकु आबरन मंत्री मैडम को के ओना गंगा ले को पारम लेखान के ओका तो देखो तो आनवा को पुलिस ना तेरा बाड़ी जामो देखो जमा तो ओना गंगा को पारम लेखान के उंदा दो कोलकाता रे तारा बिता को कोलकाता रे बाबू बिता को जहां लेखा को मेना उनका को नुआ होई करा को अलसा नुआ होई करा को सेंटिमेंट Menkan rupa sentimen sak kata be, awal kawan salah, awalan kamu yang aku baca, awalan kojo berada aku baca, awalan misra aku baca, awal rakan sentuh aku baca, awas aku baca, orang malu orang jangan punya di hotel dari, jangan punya di hotel, jangan gambar kena, jangan punya di hotel, amor kena. Nuar sangat posami hoya, nuar sami berjalan itu berlaku setia, nuar sami berjalan kerja setia, untuk satu orang kerja warga. Minta rakyat mengharapkan, awal santai sabar hoge, awal juga sabar hoge, nongsa ke nula talang ko tiara kambo, nula talang ko tiara kambo. Luar biasa benar benar sangat kuat tertua, sangat kuat tertua, untuk dalam kuat tertua, nangka nomor lewa, perbedaan lagi nangka, Joko Santal Joko Adilasi Doban Kota Lala, Joko Santal Adilasi Doban Kota Bisat Hati Kotaya, Joko Santal Adilasi Doban Kota Imania,
Mangko Camcawa, Mangko Betrawa, situ menurunkan protibasi sebagai apa? Itu menunjukkan protibasi sebagai apa?